Tithes and offering time mga igsoon. And if you have your Bibles with you, you can open it with me in 2 Corinthians verses 9 verses 6 to 8. Gingon diri, timani nga ang nagpugas og jutay, mag-anig jutay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Busa, kinahanglan nga maghatag ang matag usa, sumala sa iyang gusto, ug dili magsubo o maghunahuna nga gipugos siya. Kaya ang Diyos nahigugma sa malipayong naghatag. Amen? Verse 8, ug ang Diyos makahimo pagbubo sa tanang grasya nganha kaninyo, aron kahatagan ug katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan, ug makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Amen? I believe kitang tanan nga balik-balik na madunggan nga God loves a cheerful giver. Tinuod man, di ba? Kay this morning mga igsoon, gi-remind lang pagbalik sa Ginoo nato nga God seeks first our heart, good mga igsoon. Kung gigon diri nga kanang nga wala mo gipugos or dili mo magsubo nga maghatag mo, kay di ba gigon ni Kuya Benjamin pod pag niagi nga if ingana manggani may pagdi na lang kay murara kag masayang pa ng kwarta mo gihatag kay bugat man day na nimo paghatag o murara kag hatag og bato ba way bili bitaw. So karon God reminds us nga sa atong paghatag mga igsoon malipayon ta. Amen. So atong gunitan atong mga tithes and offering and let us pray. Hallelujah. Our most gracious and loving Heavenly Father, Lord God, we acknowledge, Lord, that you are the Lord of Lords and the King of Kings, Ginoo. And Lord God, we acknowledge, God, we recognize, Lord, that you are the very source of everything that we have, Ginoo. And even, God, sa mismong kinabuhi, Lord, nga imong gihatag ka namo, O Dios. Lord, we thank you for everything, O God. Salamat, Lord, sa tanang butang, Ginoo, sa imong kamaayo, God, sa mong tasatagsang kinabuhi, O Dios. We thank you for all the blessings, Lord. Bisma man, Ginoo, we thank you, God, sa mga pagsulay, Ginoo, nga niabot sa mong kinabuhi, O God. Salamat, Lord, hallelujah nga. In everything, God, ikaw, Ginoo, maghahatag og provision, Ginoo, because you are our Jehovah Jireh, O God. Salamat, Lord, for your faithfulness, O God, nga nagaingon ka, Ginoo, sa imong promise, O God, that you will never leave us nor forsake us, Ginoo. Salamat, Lord, nga magkalisod man ang panahon, O God, ikaw maghahatag, O God, og way, Ginoo, sa matagusa, O God. We thank you, Lord, for all the blessings, God. We thank you for your goodness, for your faithfulness, O God. And Lord, I pray, Ginoo, kaning mga tithes and offerings, Lord, that we are about to offer to you right now, Ginoo. Lord, I pray that you will bless, O God, all the hands, Ginoo, nga maghahatag karon, O God. Bless them 1,000-folds, Ginoo. Salamat, Lord, hallelujah, nga ikaw, Ginoo, na inindot nga plano sa tagsa-tagsa na mong kinabuhi, O God. And Lord, salamat, Ginoo, nga kaning mga tithes and offering, O God, magamit ni Lord for the expansion of your kingdom, Ginoo, diri sa kalibutan, O God. Hallelujah. This we pray, Ginoo, in your almighty name, Jesus. Amen and amen.